नमस्कार न्यूज रूम रो एपिसोड को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। टंका दियो नहले देश छाड़ अन्यथा तुमको मारी दिया जिवो। बांग्लादेश रे हिंदू माननको ऊपर किछि एभली अत्याचार खबर वर्तमान समय सामना को आसुछि। केमिति बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार रो पतन परे गोटे बड़ धरण रो आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होईछि ता आपण माने समस्ते जानंती। ता सहित बांग्लादेश रे हिंदू माननको टार्गेट करा जाउछि, संख्यालघु हिंदू माननको मरणांतक आक्रमण करा जाउछि, हत्या धमक दिया जाउछि एवं बहु संख्या रे हिंदू माननको एहारि भितरे हत्या मध्य करा गलाणी। किंतु एहार भितरे सबुठारु चिंताजनक खबर हेउछि जे हिंदू माननक ठारु प्रोटेक्शन मनी आदाय करा जाउछि। अर्थात बांग्लादेश रे जो हिंदू माने रहुचंती से माने जदि सेठारे बंची रहिबा को चाहुचंती तेबे सेमाननको गोटिए मोटा अंकर प्रोटेक्शन मनी बा दादा बटी देबा को पडुछि। ए खबर चिंताजनक। आउ जिजिया कर बोली ताकू बांग्लादेशी चरमपंथी माने घोषणा करिसंती। एभली एक खबर समस्तंको व्यथित करुछि। ता सहित सबुठारु बड़ प्रश्न जे काहे कि बांग्लादेश रो वर्तमान रो शासन और प्रशासन ताकू रुकी पारु नाहंती। आसंतु ए पूरा घटना ऊपर नजर पकाइबा। बांग्लादेश रे गत 35 दिन भितरे पाखापाखी 11 जन हिंदू को हत्या करा जाइछि। गत 24 घंटा रे 2 जन हिंदू को हत्या करा जाइछि। सेथिरे जने सांबादिक मध्य रहिचंती एवं रणकांती बैरागी हेउचंती सेही सांबादिक जहांको विभत्स भावरे तांकर आइस फैक्ट्री सामना रे हत्या करा जाइछि एवं तांको ऊपर 7 राउंड गोली चालना करिसंती बांग्लादेश रो हिंसाकारी बा चरमपंथी। ठीक सही बळी गत 24 घंटा भितरे शरतमणि चक्रवर्ती नामक जने व्यवसायी को ऊपर को मध्य आक्रमण करा जाइछि एवं तांको हत्या करा जाइछि। तेबे ए दुईटी हत्या घटना को विश्लेषण कले आज एक चिंताजनक खबर आसुछि जे सेमाननको हत्या करा जिबा पूर्वरु बांग्लादेश रो हिंसाकारी एवं चरमपंथी माने तांको दादा बटी मागिथिले एवं प्रोटेक्शन मनी मापद को लक्षाधिक टंका देबाकू दाबी करिथिले। जदि सेमाने प्रोटेक्शन मनी देउ नाहंती तेबे सेमाननको देश छाडी चली जिबा पई किंबा हत्या करा जिवो बोली सीधा सीधा सुनाई देइथिले एवं शेषरे ताहा ही घटिछि। 2 जनकर जीवन गत 24 घंटा भितरे जाइछि। बांग्लादेश रे वर्तमान समय रे एभली दादा बटी एक्सटर्शन मनी बा प्रोटेक्शन मनी जहाँ को कहा जाउछि ए संक्रांत रे बांग्लादेश सरकार को कहबा कथा हेउछि 88 मामला रुजु होइछि एवं सेथिरे 77 जन को गिरफ्त करा जाउछि। किंतु भारतीय वैदेशिक मंत्रालय तथ्य आउ किछि कहूछि। भारतीय वैदेशिक मंत्रालय तथ्य अनुसार 2024 अगस्त रु 2024 डिसेंबर मध्य पाखापाखी 76 एभली मामला सामना को आसीछि एवं वर्ष 2026 आरंभ रु 258 रे ए संख्या पहुंची गलानी। किंतु बेसरकारी भाबरे बांग्लादेश रो विभिन्न खबर कागज रे एवं भारतीय खबर कागज रे जो रिपोर्ट आसुछि ए संख्या पाखापाखी 2900 जहाँ बेस चिंताजनक। बांग्लादेश चरमपंथी माने एहाकू जिजिया करर ना देइछंती एवं जो हिंदू माने सेठारे रहुचंती संख्यालघु हिंदू कहीं बांग्लादेश रे मुस्लिम संप्रदायर लोकंक संख्या अधिक एवं हिंदू संप्रदायर लोकंक संख्या कम। जो हिंदू माने सेठारे रहुचंती तांकू बाध्य बाधकता करा जाउछि प्रोटेक्शन मनी दियंतु अबा सेमाननको हत्या करि दिया जिवो किंबा आउ एक विकल्प हेउछि देश छाड़ी चली जायंतु। अनेक क्षेत्र रे देश छाड़ी चली जिबा पई तांको सुजोग मध्य मिलु नाही। ता पूर्वरु बांग्लादेश रो हिंसाकारी माने वर्तमान हिंदू माननको हत्या करूछंती। तबे प्रोटेक्शन मनी को सेमाने जिजिया कर कहउछंती। आपण माने इंग्रेज शासन रे केमिति जिजिया कर आदाय करा जाउतिला से संपर्क रे इतिहास रो पृष्ठ रे पढिथिबे। एहा को प्रबल विरोध मध्य करा जाय। पूरा विश्व रे जिजिया कर को विरोध करा जाय एवं प्रोटेक्शन मनी को बेआईन बोली पूरा विश्व घोषणा करिछि। जातिसंघ मध्य एहा को घोषणा करिछि। ता बात मध्य वर्तमान बांग्लादेश रे एभली एक चित्र सामना को आसुछि जेतेबेले संख्यालघु हिंदू माननकु आक्रमण करा जिबा सहित तांको हत्या करा जाउछि एवं हत्या पूर्वरु तांको प्रोटेक्शन मनी मगा जाउछि। जदि से टंका समाने देबे नहीं तेबे ताको हत्या करा जिवो बोली सीधा सीधा सुनाई देउछंती बांग्लादेश रो हिंसाकारी। हेले एठी आउ एक घटना मध्य देखिबा को मिलुछि
ଯେ ଯେଉଁ ରଣକାନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ଏହି ମାସରେ ହିଁ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାଦାବଟି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସି ଏହି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ନେଇଥିଲେ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେମିତି ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାକାରୀ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବଡ ଧରଣର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ଇଟାଲୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀ ସରକାର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋ ସହର ଏବଂ ତାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବା ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ମାଗୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ନଦେଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ପତନ ହେଲା ତା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଠାକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଟର୍ସନ ମଗା ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି। ଏମିତିକି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟର୍ସନ ମନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା ଅଧିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ପଛରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ସେ ଅବହେଳା ଗୁଡିକ କଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅବହେଳା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଜମି ଜମା ବିବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦ କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଧମକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଅତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଘଟଣାରେ 88ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ 77 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଇସଲାମୀ ଜମାତ ସଂଗଠନକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ଏଭଳି ଦାଦାବଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ବା ଏକ୍ସଟର୍ସନ ମନି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ରଣ ବୈରାଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଦାଦାବଟି ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ଓସୁଲି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ଦାଦାବଟି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡାଜଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି
ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ ବା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କେତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ କି ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସହ ଛିଡା ହୋଇ କେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମନି ମଗାଯାଉଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡିଛି। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ शेख हसीना सरकार पतन पर ही एभली जटिल स्थिति सृष्टि होईछि। कहीं शेख हसीना सहित भारतीय कूटनैतिक संपर्क बेस भल थिला, किंतु बांग्लादेश रे स्थिति बिगड़वा पर शेख हसीना सरकार पदच्युत होगा पर से भारत आसी आश्रय नेले, किंतु बांग्लादेश रे जो चरमपंथी रही से माने भारतीय मानू टार्गेट कले, निर्दिष्ट भाव में टार्गेट किलिंग करा जाउछि, टार्गेट करी हिंदू संप्रदायर लोक ठारू हिंदू मंदिर एवं हिंदू संगठन मानक ठारू एभली दादाबत्ती आदाय करा जाउछि। गत कई मास भितरे पाखापाखि कोटिए रु अधिक संख्यार एभली दादाबत्ती आदाय होइथिबार खबर मध्य सामना को आसुछि। अनेक क्षेत्र में से 3 लाख रु 5 लाख टंका पर्यंत दादाबत्ती मागुछंती एवं प्रोटेक्शन मनी नदेले केमिति अत्याचार करा जाउछि, हत्याकांड भियाई जाउछि, ताहा तो प्रत्येक दिन खबर कागज रे सामना को आसुछि। एणु एहार समाधान पाई वर्तमान समय भारतीय सरकार मध्य केवल कूटनैतिक स्तर रे नुहे, सामरिक स्तर रे एवं किभली ढंग रे प्रतिरक्षा दृष्टि घटना को देखिबे ता उपरे गुरुत्व देबार आवश्यकता रही। तेबे एभली खबर उपरे अपडेट पाई लगातार भाव में न्यूज रूम को देखुथांतु। आमर सोशल मीडिया साइट यूट्यूब एवं फेसबुक रे हमकु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आम रिपोर्ट को शेयर करंतु एवं एभली खबर उपरे निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखिबाकू आदौ भूलंतु नाही। रहुछि, नमस्कार।